Hello 18s, talagang sinakop na ng buong Asia ang kasikatan ng SB19. Ito nga ang pinaka-latest sa Malaysia, ang Malaysian boy group. Iniidolo at inspiration nila ang ating boys, Filipino boy band na SB19. Talagang dilits ang sinabi nila sa kanilang interview sa Malaysia na SB19 ang kanilang looking forward at tinitingala. Narito. Ada tak any inspiration from other boy bands ke? Betul? Ada tak? Biggest inspiration at the moment lah, it will be SB19 daripada Philippines. Okay. Kasar kan dia orang punya menari? Itu kan nice. Yes. Ada tak any inspiration from other boy bands ke? Betul? Ada tak? Biggest inspiration at the moment lah, it will be SB19 daripada Philippines. Okay. Kasar kan dia orang punya menari? Itu kan nice. Yes.